Tuod, nakadungog kong engineer ka na. Uda ko ka nakaigrang ko karon. Salamat no kay nakailakap anak ko, badi. Thank you. Wa ko malimot mo, Ferns. Salamat sa Ginoo. Unsa may imo? Palit kag sigarilyo? O mo palit kag tubig? Magkuha kog bugnaw. Mahimo ba? Unsa? Mahimo bag unsa, badi? Mahimuwag. Mahimuwag mo. Mubalik ka na ako? Unsa? Unsa itong imong giino? Balik na ako. Nanginahanglan ko ni. Oy, mananap. Imo ba kong gibugal-bugalat? Wa, Ferns. Dugay na ko nangita niyo. Nituyo ka nagdugdoon ako aron imo kong yaga-yagaan. Mao ba? Pawa niya. Labayon ti karon ning bangkito. Pawa niya. Ano di ka man mutuon ako? Tuoy ko. Pawa na lagi. Ayaw ko i-good time ha. Ayaw ko kabonye. Piliaan ka ang imong bugal-bugal ng body. Pawa niya. Dunggapon ti karon. Pawa. Basta. Kung kamo yun. Ang kanta nila kay First Love Never Die. Ay nako. Pero ako sa inyo mga kabarangay, kung angay pa niyang balikan si Berna nga kumbaga luoy na kay naong ba? Hindi na si Berna. Pero gibiyaan siya siyang banak ni Kuya Glos Cabeto. Kamo mga kabarangay, sa may masulti ninyo ni problemahan Hala sige, text mo sa itong text line na 0921314659. Or Barangay Chat lang sa itong page, Barangay FM 103.5 Davao. Barangay FM. Forever! Amable na pobre y tener miedo con Dios. Dios Espíritu Santo, te pidi kami que guía usted con el votantes para puede sila escoger líderes que pueden llevar progreso y prosperidad na de amo nación y ciudad. Protege con todo votante y candidato, Señor, para todo está lejos na peligro. Todo ese Señor te entrega kami na mano de usted, que usted solamente amó ta controlar el de amon elección. Muchas gracias, Señor, con el de usted amor canamon todo y continuamente bendecí con el de amor nación Filipinas. Ojalá todo este lleva gloria, honor y alabanza con usted solamente en el nombre de Jesucristo. Amén. Este el servidor de ustedes, si Pastor Arnold Estrella Santiago, desde Zamboanga City Alliance Evangelical Church. Tauyi ustedes na Mingo Radio, ta comunica con ustedes el amor de Dios. God's dream is His kingdom, and we are part of that dream.